Nyini Allahu ta'ala fe ni ka bo shaytan toro ma shaytan mi ngara farala kiru fe amen na ko ngaboni ala ya dogoya na'am batu kele ko ala ya bekne namo ala fe jenye sorole ko fe Allah bana kuna guyana dumuya o masoro fu fe yere buyeni hasidiya ko Allahu akbar no sorla jongo jona burama namo shaytan labana labango mi yere bil labati يا ربي على كان يشوما يا ربي نعم بسم الله الرحمن الرحيم أميك لا دمنني الله تعالى تكبر كمي نعم على مين يجنن ما جاشلتي أكن على مين الله رهينا كرنجرنتي دميا يا ربي سعادة الدارين بي على بلو على كداما يا ربي سو جاشلي نما noy ñeddu ko lo tanye ala mo no yarani amen hina kerengrenni namo noy alkiyama jodo tay nam mu'minun liman yana alala namo kada alaka ala yalla kada modu ka kirayalla akan kada saka kununna namo okmana mangelaw bi do mina jugu mangelaw yere bi sara mina minun dara o bela nyumake ko yere yoro majenya anaka jimingona dumiya ulu de sombo ona ya rabbi ala mangire o jama kulula ya rabbi aha ثم الصلاة والسلام على حبيب الله ابن آمين وعبد الله ako nema ni kishi ko tiga bali bi ngini Allah ta'ala fe kata ala kanu ba bainga namo noye Abdullah ni Amina ta kayire wuludi Abdullah ni Amina ta ka bajokodo che nyonye bali nyon dambali nyon zoro bali dumiya che min nana dugo koloka akan amana sora nyogonde lakateme anna do ma nyo anna sorai anna nyogon tile mabbe nyoma dumiya atale ko atado ma nyo ando dugo koloka wayani nyewuli doche anyo na werati na bile Allahu akbar o Abdullahi de kodo Aminata de kodo wala alaka nema ni kisi jede ai ya rabbi ana so dunge sanumau amen ana ka sahaba nyumau ya rabbi ani ma nyuma minin dugura ka tasira nofe fuka tase alkiyama jodo ma ya rabbi alama yeraw yera ola amen aha قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الله تعالى كمنا علمنا كسبا يقرط ليدو وعلى كمنا ككتاب بلي بلي كنو نعم كتاب من دوغا يكو القرآن العظيم أكن نغلوتا نغلوتا كو ولا نا يكما قامي فواني سيغارو لا يكافر يرا دميا نعم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الله تعالى كو تشغدي كما يمبالا كا ادريسي مامنونا او كا تلو نيغليجو ko aw minun liman yalidu alala aw minun dambe ala yereka ala yala aw minun dambe Muhammadu ka kira yala Nuruddin na aw wilila kuma mi ko abina seli ko ne ala ye aw ya Maria ay kolike anye dawla ani abulu kalaw fokata se annongonguruma Nuruddin naam ثم قال أيضا الله تعالى كما القرآن خلو وأنزلنا من السماء ماء طهورا الله تعالى كوكو علي جيجي أوكا جيمي ناقصانو وقرأي دي مفكا مفو علي جيمي دي أما دي كمبالا جاو سبو على مفوي دي فاقا سرقو دوبالا دميا جي سنوما دي بنا على في ala ma jishi jigi dugo kolo ka jimi ye mogo ma toroy fese o kuma ala ye ji sanuma min jigi mogo bi se ko yere saniya o de la o kuma ala ko nabina ne ala batu parce que seli ye jo ka ala batu ye wa seli ye jo ni ala ka nyonyi Nuruddin abi wajibi ye ka ye ki yere saniya nabi fo ma ko saliji mogo yi tugu seliji tila ki jo golo ka ki be seli o yi kafiriya le fo ni tubira kurai Allahu akbar terima famudi dumiya o kuma na seliti mogo shi mogo mi ma salijita o kuma na amina do saliji de kono e burama fese
i k'o faamu Namo. mɔgɔ caman ɲɛnɛ k'i ka seli minɛnen do ja biri ka wuli fu don Allahu Akbar. wallahi Dumiya. kana misiri falen lajɛ Namo. kana kare kɔnɔnaw falen lajɛ Oh. kana mɔgɔw jɔlen ye magasin da la biri ka wuli la Sky. seli bi min ɲɛ mɔgɔw ye a ma se k'o ɲɛ olu ye Allahu Akbar. e y'u fara selibaw kan u yɛrɛ y'u yɛrɛ fara selibaw kan n'o tɛ biri ka wulikɛlaw don parce que seli ti ɲɛ ni fɛn min dɛ olu t'o dɔn Nuruddin. o tuma na seli ti ɲɛ ni seliji tɛ Oh. seliji yɛrɛ ti ɲɛ ni ji sanuma tɛ Sky. ji sanuma ye jumɛn ye Namo. ji min Oh. ala y'a dilan cogo min a bi ten Allahu Akbar. a kulɔri ma yɛlɛma Akan. a timiya ma yɛlɛma Ay. a kasa ma yɛlɛma La. tari ma faamu de Oh. o tuma na Namo. ji min ala y'a dilan cogo min na a b'o cogo la Allahu Akbar. Fɛsɛ. nka sariya la Namo. burama dugukolo dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a bilennen don Allahu Akbar. kɔlɔnji min bɛ bɔ a kɔnɔ o kɔlɔn kɔnɔla in yɛrɛ ji bɛ bilen parce que dugukolo ye bilenma ye Nuruddin. sariya la baasi ti o la Allahu Akbar. walima dugukolo dɔ bɛ yen Oh. i b'a sɔrɔ sɛgɛ b'a dugukolo jukɔrɔ Sky. bon n'i ye ji min bɔ a kɔlɔn la Oh. i b'a sɔrɔ a ji sɛgɛ bɛ o yɛrɛ la Dumiya. baasi ti o yɛrɛ la Akan. tari m'a faamu Che. walima ji min Oh. dugukolo kan i b'a sɔrɔ nɔrɔ binkɛnɛ nama dɔ bɛ yen Akan. n'o ye nɔgɔ vɛri in ye Namo. tuma dɔ i b'a sɔrɔ o vɛri in bɛ kɛ dugukolo dɔ jukɔrɔ Che. o tuma na o senfɛ Oh. o ɲuguɲugu minnu bɛ fara ji kan Akan. sariya la baasi ti nin si la Fɛsɛ. tari m'a faamu de Nuruddin. nka walima gɔngɔ Oh. i n'a fɔ bɔgɔ Namo. walima buguri ninnu Akan. olu si tɛ baasi ye Dumiya. ji la nka burama tulu kɛra ji min na Oh. walima safunɛ kɛra ji min na Namo. walima naare kɛra ji min na Oh. walima sogo yɛrɛ sɛnbɛ kɛra ji min na Sky. walima parfɛn kɛra a la Oh. walima wusula bɔnna a la Namo. nin si tɛ se ka kɛ ka ala bato ji kɛ Allahu Akbar. a tɛ se ka kɛ ka janaba ko Ay. a tɛ se ka kɛ ka saliji ta La. wa a tɛ se ka kɛ ka su yɛrɛ ko Nuruddin. tari m'a faamu di Fɛsɛ. o tuma na bato bato n'o ye koli ka bato ye Oh. nin ji ninnu tɛ se k'o si kɛ Allahu Akbar. o tuma na i b'i janto a la Dumiya. nka sariya diɲɛna ni a ye Oh. ji min Namo. bana dɔ bɛ sɔrɔ a la Sky. mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka fɛn dɔ k'a la Allah. walasa a kana mɔgɔw bana Allahu Akbar. c'est-à-dire microbe dɔ b'a la a bɛ se ka tɔɔrɔ se mɔgɔw ma Che. mais fɛn dɔ kɛra ji in na Oh. walasa microbe min b'a la k'o fa Allahu Akbar. mɔgɔw mago ka dilan a la k'a sɔrɔ u ma degun sɔrɔ Sky. sariyatigiw ɲɛna ni o ye Dumiya. i n'a fɔ worobinɛ ji minnu bɛ na an fɛ n'i ye worobinɛ ji ta k'a lajɛ Namo. a bɛ traiter fɛn caman de la Akan. eau de javel bɛ k'a la Che. o tuma na fɛn misɛnmisɛn wɛrɛw bɛ yen Akan. minnu bɛ kɛ a la Oh. o tuma na seliji bɛ ta ni o worobinɛ ji in ye Namo. janaba yɛrɛ bɛ ko ni o worobinɛ ji in ye Che. o tuma na silamɛya baara sɛbɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ ni a ye Allah. sabu a kɛra la mɔgɔw kɛnɛyali sabatili kama Allahu Akbar. o Dumiya. tuma na silamɛya y'o dayɛlɛ Che. adamadenya bonya kama Akan. alakira man d'o ye Wasalim. tari m'a faamu de Dumiya. o tuma na i b'i tulo ɲɛgɛlen jɔ Oh. alikiyama don Namo. i b'i ɲininka min na siratu pɔ kan Oh. tuma min na i ko i ye silamɛ ye Namo. n'i ɲininkara i ka silamɛya la o tuma na silamɛya tɛ se ka taa ni fɛn minnu tɛ i b'i ɲininka o la silamɛya tɛ taa ni seli tɛ seli tɛ taa ni saliji tɛ Allahu Akbar. Nuruddin. i b'i ɲininka n'i ko i ko i ye selibaa ye o tuma na seliji tacogo i b'i ɲininka o la Che. seliji farida ye mun ye Oh. silamɛ ɲuman bɛɛ k'a k'a dɔn Fɛsɛ. seliji sunna ye mun ye Oh. silamɛ ɲuman ka kan ka o dɔn Nuruddin. seliji fasamanciya ye mun ye Oh. silamɛ ɲuman ka kan ka o dɔn Allahu Akbar. seliji tiɲɛfɛn ye mun ye Akan. silamɛ ɲuman ka kan ka o dɔn Che. wa a bɛ wajibiya cɛ kan Oh. i ka nin dɔn Namo. i musow k'a dɔn i denw k'a dɔn i ka maramɔgɔw k'a dɔn Nuruddin. ni maramɔgɔ bɛnna maa ba kelen ma Oh. ni maa kelen sɔrɔla maramɔgɔw la min ma nin dɔ dɔn Sky. ka sɔrɔ dɛfu diplôme sɔrɔl'o bolo Oh.
diɲɛ baki diplôme sɔrɔl'o bolo Namo. bete ni baki ni kapu diplôme sɔrɔl'o bolo alikiyama don cɛkɔrɔba i jo ti saya la A fɛsɛ fɛsɛ. i janto a la Dumiya. balimakɛ n'a denkɛ n'a mɔdenkɛ mankan don Namo. Nuruddin Elhaji Banjugu Dumbuya Dumiya. Bamakɔ Yirimajɔ ATT-Bugu 759 logement Akan. téléphone 620 17 17 Dumiya. 620 17 17 Namo. n'a ka di i bɛ sisi bila n ye walima n'a y'i diya i bɛ seti bila ɲɛfɛ Nurudin. wali kelen 66 04 86 86 Akan. kala kɛba ka arabu kala Namo. o y'an ka sirifikɛ ye Nam. n'o ye Badurudin Haidara Kosɛbɛ. minnu sigilen don nɛgɛ kunna Aha. Dawuda Keyita n'an ko a ma dɔgɔtɔrɔ Namo. ani Muhamɛdu Daramɛ n'an ko a ma Daramɛ Dumiya. ni Ala ka diɲɛ ye Akan. Burama o kumana a b'a tulo ɲɛgɛlenw jɔ sa Namo. min bɛ fɔ a ka faamu Siga t'a la. n'an sirifikɛ قال الشيخ في مختصر الأقدري رضي الله عنه cɛkɔrɔba kumana Ah. n'o ye Akdari ye ka cɛ ban ye silamɛya diinɛ walawala b'a kumana Ah. minnu y'o ka balo bɛɛ bɛɛ Skay. Allahu Taala ka diinɛ ɲɛɲinini ma ni k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye An tɛ min dɔn o fɔ an ɲɛna. tari m'a faamu de Dumiya. o kumana a ye mun de fɔ فرائد الوضوء 7 a ko Ala ye batofɛn min di an ma n'o de tɔgɔ ye ko saliji Skay. ko farida 7 de b'a kɔnɔ Ah. kira ka sanayɛlɛ don Nam. Arajaba kalo tile 27 Namo. ka bɛn o su ma Akan. kira ye alijinɛ so bɛɛ yaala Ah. ani senna Jibirila bi ɲɔgɔn fɛ Fɛsɛ fɛsɛ. na a donna alijinɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ sen k'a dɔ mɛn a ɲɛfɛ Allahu akbar. a bɛ senna Jibirila ɲininka ko nin ye jɔnni sen k'a ye tan Nurudin. Jibirila ko a ma ko nin ye Bilali mankan ye Skay. kira bɛ taa alijinɛ so wɛrɛ kɔnɔ a bɛ sen k'a mɛn a bɛ ɲininkali kɛ nin ye jɔnni sen k'a ye tun Ah. a ko o fana ye senna Bilali sen k'a ye Allahu akbar. kira ye donna yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ senna Bilali sen k'a mɛn Skay. kira tora nin na Ah. Bilali sen k'a mɛnna fa bɛɛ Nam. kira jiginnen ka bɔ a ka sanayɛlɛ la a ye senna Bilali ɲininka a ko ne y'i sen k'a mɛn alijinɛ so bɛɛ kɔnɔ o kumana gindo dɔ bɛ e Bilali bolo i b'i cɛsiri n bɛ min na bato kɔnɔ wa Allah. Dumiya. parce que sahaba n'a caya ne bɛ e de man ka sen k'a mɛn a bɛɛ la Skay. o kumana i ye nin fasamaciyaba in sɔrɔ cogo di Ah. a ko kira ma ko ne kɔni hakili bɛ min na Fɛsɛ fɛsɛ. ko ne yɛrɛ dalen don a la ko ne ye sahabaw danna ye Allahu akbar. ko i k'a dɔn o ye seliji tali de ye Wa. Nurudin. ne Bilali ma tulonkɛ seliji la ni seliji dɔ tiɲɛna n bɛ taa seliji kura ta Fɛsɛ fɛsɛ. i ye ne Bilali ye kuma o kuma Ah. i b'a sɔrɔ seliji bɛ n na Allahu akbar. kira ye Ala ɲininka ko Ala Bilali bi dɔ wɛrɛ kɛ min ti nin ye wa Skay. Ala ko kira ma ko Bilali ka seliji tali caya kama n ye nin fasamanciya d'a ma alijinɛ Bana kɔnɔ sanga lagare. Wala wala. o tuma na Namo. nin kɔrɔ ye k'a fɔ e ye Ah. i k'i janto saliji la Skay. Burama saliji ka ɲi dɛ Akan. u nana ni cɛ dɔ ye kana kira sɛgɛrɛ ko sa y'a k'i kungo kɔnɔ Ah. kira ko a ma ko n balimakɛ sa de y'i kɛ a ko sa ye n kin Skay. kira ye sa kinda in salo Namo. a baga banna min kɛ kira ko a ma ko wallazi biyadihi nafsi Muhammadan Ah. ne ye n gali Ala la Namo. Ala min ni ne mɔdu ni bɛ o Ala bolo Ah. ni e taatɔ kungo kɔnɔ Skay. n'i kun ye seliji ta ka taa Skay. ko n galila Ala la Ah. min ni mɔdu cini ni b'a bolo wallahi sa kun tɛ se k'a ye kin Allahu akbar. ni mɔgɔ y'i bɔ dabali la Namo. waati min na seliji b'i la a t'i minɛ Skay. ni maa ye kɔrɔtɛ fili i ma Ah. kuma min na seliji b'i la kɔrɔtɛ b'i tɛmɛ Skay. tari m'a faamu Fɛsɛ fɛsɛ. o kumana seliji Namo. kira ko Ala ka barika don silamɛ ka baara la Skay. i ye seliji ta ka baara min daminɛ Dumiya. o kɔrɔ ye seliji t'i taa seli dama kama bilen Skay. n'i bɛ taa baara yɔrɔ seliji ta i ka taa Akan. n'i bɛ taa i ka butigi la seliji ta i ka taa n'i bɛ taa i ka tabali da la seliji ta i ka taa Skay. n'i bɛ taa ekɔli la i bɛna taa i ka yɔrɔ o yɔrɔ seliji ta i ka taa Wala wala. n'i bɛ taa diɲɛ ko o ko la kira ko n'i ye seliji ta min kosɔn ko Ala ka barika don o la Nurudin. o kumana o seliji Ah.
bonya min b'a la pour que ko bonya in sɔrɔ f'i k'a dɔn mɔgɔ bɛ min dɔn i b'o bonya de sɔrɔ i tɛ fɛn o fɛn dɔn bonya si t'o le ye o kumana farida minnu bɛ saliji la o 7 de don farida bɛ bɛn farida 7 ma o kuma sirifukɛ bɛ n'o farida 7 de ɲɛfɔ ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye naam awalan an-niyya a ko farida fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye seliji ta b'a ka ŋaniya yɛrɛ siri saniyan farida filanan ye jumɛn ye ghaslul wajhi o ye ɲɛda koli ye salisan a sabanan ye jumɛn ye ghaslul yadayni ila al-mirfaqayn o de ye bolo filaw koli ye ka taa se i nɔngɔnkuru ma rabian a naaninan mashu ras o ye kunkolo masahali ye n'o ye ka kunkolo jɔsi kamisan farida duurunan ghaslur rijlayni ila al-ka'bayn o de ye i sen fila koli ye ka taa se senkuru in ma n'a bɛ wele ko alikabakuru sadisan a wɔɔrɔnan ad-dalku o de ye i ka tereke sabian a 7nan al-fawl i k'i teliya saliji in dali fɛ burama ne ye farida 7 ye a bɛ wajibiya silamɛ kelen-kelen bɛɛ ka nin durusile ka ye kunkolo kɔnɔ tari ma faamu den o kumana seliji farida sirifukɛ y'o ɲɛfɔ an ye arabukan la a balimakɛ n'a denkɛ y'o ɲɛfɔ a ye bamanankan la n'o ye Lajibanjugu Dunbiya ye o kumana an bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ sirifukɛ jumɛn bɛ وقال الشيخ في مختصر الأكدري cɛkɔrɔba kumakan dɔ halisa nin kitabu belebele in kɔnɔ أن سنن الوضوء a ko an k'a dɔn seliji min yɛrɛ filɛ bato bato ni farida yera kɔnɔ fɛn wɛrɛ bɛ y'a kɔnɔ min tɔgɔ ye ko sunna o kumana ko seliji ko sunna yɛrɛ b'a kɔnɔ أولا o sunna in fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع o de ye seliji taba bi tɛgɛ fila koli min kɛ ka se tɛgɛ kurunin ma tɛgɛ bi ban yɔrɔ min o tɛgɛ fila koli o ye seliji sunna ye ثانيا sunna filanan ye jumɛn ye المدمدة o de ye ka ji don i da kɔnɔ k'a kucukucu k'a bɔ o ye seliji sunna ye ثالثا seliji sunna sabanan الاستنساق o de ye ka ji don i nun na k'a sama رابعا a naaninan الاستنصار o de ye ka a fiyɛ ka bɔ i ye nin yɔrɔnin faamu wa sadiri sunna fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nu kelen la ka ji don i nun na k'a sama ka tila k'a fiyɛ a samani ye sunna kelen ye a fiyɛli ye sunna kelen ye seliji taba bɛ maa ba kɛmɛ bɔ Bamakɔ yan u ti nin kɛ min bɛ ji yɛrɛ don a nun na k'a sama Mali seliji taba la o man ca caman bɛ ji k'o tigɛ de la ka nun sanfɛla ni sama sama ten nunbara ma f'i ye o ko nun kɔnɔna de don ka ji kɛ ka nun kɛ ka ji yɛrɛ sama o ye sunna de ye wa i b'a fiyɛ o fana ye sunna de ye خامسا sunna duurunan رد مسح الراس ko kunkolo jɔsili ka segin ka na n'a ye ka kunkolo jɔsi ka taa kɔfɛ o ye farida ye mɛ ka a sama ka segin o ye sunna ye i b'i jan dɔɔni na Burama سادسا a wɔɔrɔnan ye jumɛn ye مسح الأذنين kulo fila masahali n'o ye ka ji k'i bolokɔniw la ka bolokɔni dɔ don kulo kɔnɔ ka kulo kɔnɔna jɔsi ka bolokɔni dɔ bɔ kulo kɔ kan ka kulo kɔ kan na jɔsi o jɔsili o fana ye seliji sunna dɔ ye سابعا seliji sunna 7nan ye jumɛn ye تجديد الماء عند مسح الأذنين ko ka ji kurakuraya i bolo fila la kuma min na i bɛna i tulo ko munna kitabutigi ye nin fɔ parce que mɔgɔ caman bɛ yen n'o y'a kunkolo masaha o b'a to kunkolo la i kɔrɔ ka bolo tɔlɔmi ka don tulo kɔnɔ
o kuma na kan'o kɛ dɛ Naamu. i bi ji kura de ta kulo yɛrɛ kama kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko o fɛnɛ ye sunna dɔ ye ثامنا a farida sunna seegina saliji la الترتيب بين الفرائض ka faridaw minnu ko fɔra ka olu tugu ɲɔgɔn na ka sɔrɔ fɛn ma d'u cɛ o fɛnɛ ye sunna dɔ ye قال الشيخ من نسى فردا من أعضائه cɛkɔrɔba ko ni mɔgɔ dɔ ɲinana Fɛsɛ. seliji farida yɔrɔ ninnu dɔ kɔ dun e seliji tatɔ Naamu. i ɲinana yɔrɔ parti dɔ kɔ mais o parti min ni ɲinan'o kɔ o yɔrɔ in tun ye farida de ye فإن تذكره بالقرب ko ni o tigilama hakili nana jigin a la ka sɔrɔ a waati ni ka surun i hakili jiginna Naamu. ka sɔrɔ i yɔrɔ ma jɛŋa fɔlɔ فعله وفعل ما بعده o yɔrɔ bɛɛ i bi segin ka na a yɔrɔ in ko o tuma na i ye yɔrɔ minnu ko o fɛnɛ ɲɛfɛ Naamu. i bi o bɛɛ lajɛlen segin o koli kan e ye nin faamu de ya Burama Fɛsɛ. n bɛna misali dɔ d'i ma Naamu. seliji i ɲinana yɔrɔ dɔ kɔ i seliji tatɔ parti dɔ bɛ yen o ma ko mais e ɲinana parti min kɔ o ye farida de e b'a dɔn cogo di ko ye farida ye O fɔ an ye sa. misali Naamu. i bi seliji ta la i nana ɲina i numanbolo koli kɔ ka numanbolo ko ka taa nɔngɔnkuru la i y'a dɔn farida y'o ye kinibolo koli ye farida ye ɲɛda koli ye farida ye o tuma na mais e nana ɲina i ye ɲɛda ko ka kinibolo ko ka taa nɔngɔnkuru la maintenant i k'a ka numanbolo de ko sisan i ɲinana numanbolo koli kɔ i taara kunkolo ko k'i to kunkolo la ka taa kulo fila masahali la o tuma na i tora kulo fila masaha in na i hakili nana jigin a la i ko ja numanbolo ma ko Wasalenba. o tuma na o yɔrɔ in dun ye farida ye Fɛsɛ. o tuma na sariya b'a fɔ Naamu. ko o yɔrɔnin bɛɛ i bi segin i kɔ Han. i bi segin ka na i ye yɔrɔ min to yen Naamu. i bɛna numanbolo in ko numanbolo kolen kɔ fɛn o fɛn k'a ka ko ka tugu numanbolo la hali ni olu kun kolen don i bi segin o bɛɛ koli kan Ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ɲɛna. i ye nin faamu wa Nurudin. o tuma na Ala k'an bɛɛ sababa ma Ya Rabbi. وإن طال ko nka n'a y'a sɔrɔla a waati janyana dun o kɔrɔ ye sadiri seliji ta yɛrɛ banna i tilara seliji yɛrɛ tali la waati janyana فعله وحده وعاد ما صلى قبله ko n'a y'a sɔrɔ waati in janyana fo o y'a sɔrɔ e yɛrɛ kun selila o i tilalen de kɔ seli la i miiri nana jigin ne ka seliji tatɔ a b'i n'a fɔ ne ɲinana nin yɔrɔ in kun kɔ koyi Nurudin. o tuma na i miiri jigi min kɛra k'a fɔ i ɲinana yɔrɔ min kɔ o kun ye farida ye ko o yɔrɔ bɛɛ Naamu. i ti taa seliji kura ta dɛ i ɲinana yɔrɔ min dama kɔ i bi ji kɛ k'o yɔrɔ dama ko ten Fɛsɛ. n'i y'o dama in ko Naamu. i ti da o koli fɛnɛ ma Ayi. i kun ye seli min kɛ i bi segin seli in kan i ye nin faamu wa Nurudin. i bi segin seli in kan Fɛsɛ. ni Ala ka diɲɛ ye وإن ترك سنة ko nka i ɲinana yɔrɔ min kɔ n'a y'a sɔrɔ farida tɛ dun i ɲinana sunna yɔrɔ dɔ de kɔ Naamu. komi an ye sunna bɛɛ explique i ye ka farida bɛɛ ɲɛfɔ i ye o tuma na e ye faridaw dɔ kaban i ye sunnaw dɔ kaban nka i ɲinana yɔrɔ dɔ kɔ o yɔrɔ in ye sunna ye Fɛsɛ. فعلها ولا يعيد الصلاة ko n'i ɲinana yɔrɔ min kɔ ka seli Naamu. i tilalen kɔ seli la i yɛrɛ hakili nana se a ma k'a fɔ ko ne ɲinana nin yɔrɔnin kɔ ɔ i ɲinana yɔrɔ min kɔ i y'a lajɛ o yɔrɔ in tɛ farida ye sunna de don ko i bi wuli ka taa ji kɛ ka o yɔrɔ in ko mais i ti segin seli kan Fɛsɛ. tari m'a faamu Nurudin. Burama Naamu. mɔgɔw k'a ka nin faamu dɛ An tulo b'i la. tari m'a faamu Kojugu. o de la Elhaji Banjugu Dunbiya Nurudin Kosɛbɛ. hali an ka sirifekɛ an ye fɛɛrɛ kɛ Naamu. nin fɛn o fɛn n'an bɛ ka kuma kan n'o ye lakidari ye
mɔgɔ mɔgɔ mago b'a hala kasiyɛti complet la Namo. i b'a bɛɛ sɔrɔ n'Ala ka diɲɛ ye. Sigatala. Tari m'a faamu. Nurudin. Walima n'i nana ni clé de b'i bolo comme ordinateur ko bɔlen don. Akan. Ni clé de b'i bolo. Namo. Walima téléphone b'i bolo carte mémoire bi don min na. Nam. Kalandenw bɛ yen Aha. ni Ala ka diɲɛ ye Namo. i bɛ na o b'a don i ka téléphone kɔnɔ Sigatala. i b'i yɛrɛ kala a la. Nurudin. Tari m'a faamu de. Akan. Silamɛya jɔsen belebele de ye seli ye. Che. Ala mago tɛ i ka baara si la Aye. tuma min na seli tiɲɛna. Wasalimba. Ɔ seli fana ti ɲɛ abada Namo. n'a ɲɛdɔn tɛ. A fɛsɛ. O tuma na o ɲɛdɔn kasiyɛtiw de filɛ an bolo. Akan. An bɛ ka k'o walandaw ta Nurudin. silamɛw k'a faamu. Che. parce que Ala ma bɛɛ garisigɛ don kalan la Burama. Kosɛbɛ. Caman ma kalan kɛ Namo. dɔw ye morikalan kɛ Akan. nka o kɛra kunfɛ kalan ye. Kosɛbɛ. N ye n fa sɔrɔ a la an karamɔgɔkɛ yɛrɛ tun b'a kɛ tan. Nurudin. O caman ka seli b'a la ka kɛ ten. Skay. A t'a farida dɔn Namo. a t'a sunna dɔn A a fɛsɛ. t'a ɲɛfɛn dɔn a t'a tiɲɛfɛn dɔn. Lahabaru. Ɔ Ala ye anw minnu garisigɛ don fitinin la Namo. a ka kan minnu t'a dɔn Nam. u ka bɔ an nu ma. Akan. Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Ya Rabbi. Ni min ma yɔrɔ min faamu Namo. bisimilayi ta'ala an bɛ ka k'a bɛɛ dilan A fɛsɛ. a bɛ ordinateur kɔnɔ Tomino. n'i nana kalandenw b'a kɛ tile kan ka d'i ma Nurudin. wala o b'a don i ka téléphone kɔnɔ. Sokatala. Téléphone 66 20 17 17 walima 76 20 17 17 Dumuya. walima 66 04 86 86. Akan. Naam shirifike. ومن نسي لمعة غسلها وهدها بنية Ko ni mɔgɔ min i ɲinana yɔrɔnin dɔ kɔ Oh. o tuma na i ɲinana yɔrɔ min kɔ parti bɛɛ tɛ koyi Namo. i ɲinana kɛnɛ jɛni dɔ de kɔ Akan. c'est à dire i nɔngɔnkuru kɔfɛla Namo. a ka ca la kira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam Wasali. aw seliji tabaw ko a y'a jan dɔ a nɔngɔnkuru kɔfɛla la tuma min na a bɛna seliji ta Antemino ko fanyana. seitanɛ ka tulon ka ca seliji taba la Sigatala. k'i i ɲina yɔrɔ min kɔ Akan. ko a ka ca la o ye nɔngɔnkuru kɔfɛla ye Lahabaru. o tuma na ni mɔgɔ min ɲinana Namo. nɔngɔnkuru kɔfɛla kɔ Akan. walima i ɲinana kɔnɛ jɛni dɔ de kɔ Namo. ɲɛda koyɔrɔ la Akan. kɛnɛ jɛni dɔ tora ye ji m'o sɔrɔ Skay. parce que ɲɛda koli bɛ daminɛ mini n'a fɔra ɲɛda ka ko Nam. a bɛ daminɛ i ten da yan fan fɛ Namo. ten si bɔli bɛ daminɛ yɔrɔ min Namo. ɲɛda koli bɛ daminɛ yen de Nurudin. ka jigin ka na fo i dagalaka dugu ma Skay. tari m'a faamu Akan. ka munumunu ka na fo tulodenni kɛrɛfɛ Namo. n'o ye tulo yɛrɛ fanfɛla la Nam. tulo mɔrɔsɔni ni fitinin minnu bɛ yen Kosɛbɛ. bɔlɔni Namo. o kɛrɛfɛla bɛɛ ye ɲɛda koto ye Lahabaru. ɔ nka sa Nam. yɔrɔnin dɔ b'a la sariya kuma n'o kan Namo. komi a fɔra ko tenda si bɔli bɛ daminɛ yɔrɔ min Akan. bɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen hakɛto bɛ kuma kan Namo. i b'a sɔrɔ teliw bɛ olu kunkolo la Kosɛbɛ. bɔn teliw b'i kunsigi dun Namo. ka taa bila fo tɔnbara yan fan fɛ Akan. o tuma na ni olu kunsigi bɔli bɛ daminɛ o tɔnbara de la Kosɛbɛ. ɔ n'a fɔra ko olu ka taa o ɲɛda koli daminɛ kunsigi bɔyɔrɔ daminɛ na A fɛsɛ. yɔrɔ olu ka ɲɛko na kɛ kunkolo ko ye dɛ Sigatala. ɔ sariya ma ɲina nin si kɔ Namo. sariya ko a bɛ kɛ cogo di Akan. ko a tigi bi a tɛgɛ kɔnɔna dayɛlɛ Nam. n'a y'a tɛgɛ dayɛlɛ k'o gun ɲɔgɔn na Akan. a b'a a tɛgɛ da a ɲɛsi sanfɛla la Skay. ɲɛsi bi daminɛ yɔrɔ min Aha. a b'a a tɛgɛ dugumayanfan da ye Namo. o tuma na ka tɛgɛ da tenbara kan ka taa Namo. bolo kunturuba bɛ taa dan a kunkolo yɔrɔ min na Aha. ale ɲɛda koli bɛ daminɛ yen de Allahabaru. Burama Namo. i bɛna faamu k'a fɔ e de ɲinana n'o tɛ sariyatigiw ma ɲina foyi kɔ Sigatala. tari ma faamu Nurudin. tari i ka kalan ma s'a ma Namo. walima i m'a mɛn dɔnnibaa da fɔlɔ Allahabaru. n'o tɛ sariya adamadenya ka foyi tɛ yen Namo. ko sariya panna min kun na Ere b'a ɲɛdɔn. sariya da sera a ma A fɛsɛ. naam وإن صلى قبل غسل ذلك اللمعة ko ni mɔgɔ min ɲinana tomini dɔ kɔ Akan. o kumana sariya b'a fɔ ko ni hakili jiginna na i bɛ tomi in ko Skay.
poini min ni ɲinɛ n'o ko i b'o ko o dama Allahu akbar. ko ni mɔgɔ min sa ni i selila Namo. i ɲinalen ko tomini kɔ mais i hakili labana kana jigi a la seli bannen kɔ ka sɔrɔ tomini ma kɔ k'i b'a kɛ cogo di أعاد الصلاة n'a y'a sɔrɔ farida don i bi segin i bi yɔrɔ in ko ka tila ka segin seli in kan Allahu akbar. hali n'a sɔrɔ tomini fitini de don en tant que ɲinan kɛra tomi min kɔ o yɔrɔ in bi farida de la i bi yɔrɔ in ko wa i bi segin seli kan Mama ni fɔye fɔlɔ. wa fɔlen ye nin ye sa dɛ ومن تذكر المدمدة والاستنساق بعد أن شرع في الوجه ko ni mɔgɔ min tora seliji tali la Namo. i bi ka k'i ɲɛda ko kuma min Namo. i miiri nana jigin ko ne yɛrɛ ma n da muguri koyi Allahu akbar. walima a jaya ma ji don nun na k'a bɔ o i hakili nana jigin o la mais o y'a sɔrɔ e ye ɲɛda koli daminɛ kaban Kuranɛ nɔrɔ. فلا يرجع إليها ko a tant que i ye ɲɛda daminɛ i ti segin ka na da ni nun in ma bilen dɛ mun na Namo. parce que ɲɛda koli o ye farida de ye da ni nun ye sunna de ye i ti bɔ farida kɔnɔ ka segin ka na sunna la حتى يتم وضوءه i bi seliji bɛɛ continuer fɔlɔ n'i tilara seliji bɛɛ tali la tuma min sen bɛɛ kolen bannen i bi sɔrɔ ka da muguri ka ji don nun na k'a bɔ Nuruddin. tari m'a faamu de وقال الشيخ في مقتصر الأقدري cɛkɔrɔba kumakan don ni Alahu Taala ka ɲɛ nin diinɛ belebele in ɲɛfɔli la على فضائل الوضوء seliji min n'an b'a kɔnɔ Ala bato si o si ni farida yera a la sunana ye a la A fɛsɛ fɛsɛ. ni sunna yera a la fasamanciyaw fɛnɛ b'a kɔnɔ Namo. أولا fasamanciya ye jumɛn ye seliji kɔnɔ التسمية عند الابتداء seliji yɛrɛ daminɛtɔ i bi bisimilahi min fɔ o ye seliji fasamanciya dɔ ye Namo. والسواك ka gɛsɛ dɔ ɲimi yanni i ka seliji tali daminɛ gɛsɛ ɲimi ye fasamanciya ye Nuruddin. والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين tɛgɛ bolo ninnu koli ani ɲɛda koli Namo. u ko kelen kelen de ye farida ye E de b'a ɲɛdɔn sa. k'a ko siɲɛ kelen A bɛɛ fɔ. o de ye farida ye Akan. mais i bi koko filanan min kɛ ani i bi sabanan min kɛ olu ye fasamanciya de ye n'o tɛ kelen b'a wasa nka i ye filanan ni sabanan min kɛ fasamanciya don o ka ɲi Nuruddin. رابعا والبداية بمقدم الرأس fasamanciya naaninan ye jumɛn ye ka jumɛn kɛ بداية بمقدم الرأس kunkolo kotɔ la Namo. ka daminɛli kɛ kunkolo daminɛyanfan la i n'a fɔ kunkolo masahatɔ kunsigi bɔli bi daminɛ yɔrɔ min na ka a daminɛ ye ka a sama ka taa kɔfɛ o fɛnɛ ɲininen do ye fasamanciya ye ni mɔgɔ min y'a ta kunkolo cɛmancɛ la ka taa a tigi ma baara jugu kɛ nka a ɲininen do i k'a daminɛ kunsigi kunkolo daminɛyanfan la o kɔrɔ ye kunkolo ɲɛfɛ ka taa kɔfɛ Fɛsɛ fɛsɛ. خامسا ترتيب السنن fari fasamanciya duurunan ye jumɛn ye ka sunnaw fɛnɛ sigi ɲɔgɔn kan سادسا a wɔɔrɔnan ye jumɛn ye وقلة الماء على الأذن yɔrɔ minnu ka kan ka ko Namo. ka ji dɔgɔya u kan kana ji ta k'a bɔn fari kan la o man ɲi La. kira y'an bali ji la nɔgɔli la a kana ji tiɲɛ Nuruddin. ji mana nɔgɔya ma cogo o cogo a kana tiɲɛ Fɛsɛ fɛsɛ. surtout saliji tatɔ Namo. a ye ji dɔgɔya fari kan Akan. kana ji bɔn kojugu Dumuya. سابعا a wolonfilanan ye jumɛn ye تقديم اليمنى على اليسرى yɔrɔ minnu ye fila fila ye ni kelen bi ko ka kelen do fɔlɔ Namo. o tuma na o koli bi daminɛ yɔrɔ min i ka kini yanfan fɔlɔ ko ka sɔrɔ ka numan yanfan ko
Nuruddin. Faamuwa A fɛsɛ fɛsɛ. i n'a fɔ sen koli la Naamɔ. komi sen fila bɛɛ bi ko Akan. o kumana kinizen fɔlɔ ko Naamɔ. ka numanzen ko kɔfɛ Naam. o kumana kinibolo ni numanbolo koli la ka taa nɔngɔngolo la ka fɔlɔ kinibolo la ka sɔrɔ ka taa laban numanbolo la o de ɲininen don nka parti minnu ye fila fila ye nka olu bɛɛ bi kɛ ɲɔgɔn fɛ baasi ti o la A fɛsɛ fɛsɛ. i n'a fɔ nuwo ye fila de ye Akan. ji bi don a bɛɛ fɛ ɲɔgɔn fɛ o Kosɛbɛ. taridi Tiɲɛ. o cogo kelen la Naamɔ. kulo fana ye fila ye Tiɲɛ. nka bolokɔni bi sɔɔri o fila bɛɛ fɛ ɲɔgɔn fɛ Tiɲɛ. o kumana o fana b'a cogo la Siga t'a la. nka yɔrɔ minnu fila don kelen bi ko ka sɔrɔ ka kelen dɔ ko Tiɲɛ. ni fɔlɔ bi kɔ a la ka fɔlɔ kini yanfan la o ye fasamandiya di Naamɔ. وقال الشيخ في مقتصر الأقدري cɛkɔrɔba kumakan don Alahu Taala ka diinɛ cogobaba cɛkɔrɔba in ko don ويجب تقليل أصابع اليدين ko a bi wajibiya seliji taba kan Akan. bolokɔni denw ni ɲɔgɔn cɛ Naamɔ. ka cɛbɔli kɛ olu la tarima faamu de Kosɛbɛ. komi bɛɛ b'a dɔn bolokɔni kɔni cɛbɔ gunnen don ɲɔgɔn na Tiɲɛ. saliji tatɔ ka olu cɛbɔ Akan. ka dɔndungo olu ni ɲɔgɔn cɛ tigɛko la ko o fana y'a dɔ ye k'i janto o la Nuruddin. ويستحب في أصابع الرجلين ko o cogo kelen la a kanunen don Naam. i ka senŋɔnindenw Skei. minnu gunnen don ɲɔgɔn na Naamɔ. sen kotɔ k'i bolo sɔɔri senŋɔniw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu Akbar. o fana ɲininen don i senko waati la Dumiya. ويجب تقليل اللحية الخفيفة في الوضوء seliji tali la Naamɔ. mɔgɔ min ye bɔmɔsitigi ye ni i bɔmɔsi man ca Naamɔ. seliji ta la a bi ɲini o tigilama fɛ Akan. a kanunen don a ka a bolo don ka ji se bɔmɔsi jukɔrɔla ninnu ma ka bɔmɔsi cɛbɔ Kosɛbɛ. o ɲininen don Dumiya. دون الكثيفة ko mɛ mɔgɔ min bɔmɔsi ka ca wajibi tɛ o bɔmɔsi cɛbɔli ye Skei. a seliji tatɔ A fɛsɛ fɛsɛ. ويجب تقليلها في الغسل mɛ ni janaba koli de do dun bɔmɔsi jantigi wo Naamɔ. bɔmɔsi surundigi wo Naamɔ. a bi wajibiya bɛɛ ka janaba kotɔ i ka a cɛbɔ burama Naamɔ. i jan dɔn na dɛ Mama ni fɔ ye fɔlɔ. o kuma na Naamɔ. silamɛya ye ɲɛfɔ de ye n'a ma ɲɛfɔ ye k'a ɲɛɲini Karamɔgɔ wasalenba. lahara mɔgɔ si tɛ se ka t'i jɔ bilen Akan. ko ne tɛ seliji farida dɔn Ele b'an ɲɛ dɔn. walima ne tɛ sunna dɔn Nuruddin. walima ne tɛ fasamanciya dɔn Nuruddin. ni Alahu Taala ka diɲɛ ye Akan. tarima faamu de Kosɛbɛ. o kumana mɔgɔw k'o jan dɔn nin na kosɛbɛ Akan. a balimakɛ n'a denkɛ n'a mɔdenkɛ mankan dɔn Nuruddin Elhaji Banjugu Dunbiya Dumiya. kolo kalaba ye Baduru diini ye n'o y'an ka sirifikɛ ye Akan. an se ye min ye Ala ka diinɛ na burama an b'a ka sa dɛ Siga t'a la. tarima faamu de Akan. bisimilayi ta'ala Naamɔ. ne bɛ deli k'o fɔ e ye Dumiya. balo ni saya ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ se ka mun kɛ Ala ka diinɛ na A fɛsɛ fɛsɛ. kana kɛ bɔfu safu ye Naamɔ. bɔfu safu o ɲiyɔrɔ tɛ diɲɛ na o ɲiyɔrɔ tɛ lahara Skei. dɔ kɛ min bɛ mɔgɔw nafa A fɛsɛ fɛsɛ. tarima faamu de Dumiya. dɔ kɛ min bɛ mɔgɔw nafa Akan. silamɛya ko t'o ye o Naamɔ. hali kafiriw b'u sigi k'o miiri Tiɲɛ. mɛ silamɛya bɛ kɛ k'i sɛrifi kafiriw ka baara dama min na bi a man ca A ka ca. ni ye hijiden cayalen n taara maga Naamɔ. a fɔ kafiriw ka avion dilanlen tɛ Tiɲɛ. ni yahudiya ni nasara ka avion dilanlen tɛ silamɛ ka avion dilanlen bɛ mini Allahu Akbar. a A fɛsɛ fɛsɛ. n'i ye laji cayalen ye ka taa ɲɛ da alikaba kan Naamɔ. nansaraw ni yahudiyaw ka cɛsirilen baara tɛ Tiɲɛ. taridi Akan. ne filɛ ka kuma sisan nɔ anw bɛ studio de kɔnɔ yan Tiɲɛ. mɛ n balimakɛ dɔ sigilen filɛ nin ye fɔ a ka bugudanin na Tiɲɛ. an balimamuso dɔ sigilen filɛ nin ye a ka feerekɛyɔrɔ la Naamɔ. dɔ sigilen filɛ a ka biro kɔnɔ Tiɲɛ. dɔ dalen filɛ a ka dilan kan dɔ b'a ka mɔbili kɔnɔ o bɛɛ bi ka a ka silamɛya kalan lamɛn k'a ka seliji farida dɔn k'a ka seliji sunna dɔn k'a ka seliji fasamanciya dɔn o y'o dɔn cogo di silamɛ ka
kelen dede silamɛ de bika ka ɲɛfɔ I ye Nurudin. mais e bika ka mankan mɛn ni arajo min ye o tɛ silamɛw ka dilali A fɛsɛ taridi Dumiya. yahudiya ni nazara ka dilalen tɛ Kosɛbɛ. k'i to I ka so kɔnɔ ko misiri welela Akan. n'i yo I b'o mankan mɛn ni mikoro min ye silamɛw ka dilalen ka dɔgɔ a la E de b'an ɲɛdɔn sa. tari ma faamu An b'o fili la. bɔn Burama e bɛ se ka mun kɛ Ala ka diinɛ na min bɛ mɔgɔw nafa ne y'o fɔ e ye maliyɛn bannen bɛ nin de ma bɛɛ y'i ba parce que fo ka taa kɛ sa hali misiri jɔli n'i ye dugukolo di maliyɛn ma sisan sa ko a ye misiri jɔ o bɛ dossier monteli daminɛ Allahu Akbar. dɔ b'a don a kama kɔrɔ ka arabuw ka ONG dɔ yɔrɔ ɲini ko arabuw kan'a jɔ ni arabuw mana misiri min jɔ maliyɛn t'a jɔ Wallahi. an b'an mɔkɛw sɔrɔ ten an b'an ka karamɔgɔbaw sɔrɔ ten olu ye misiriw jɔ u yɛrɛ ye ka tu tigɛ ka bɔgɔ gosi k'a nɔɔni k'a don toli la ka bin fereke ka don a la ka sɔrɔ ka birikew gosi yan ka a jɔ n'u bolo ye olu kun t'a dɔn ko arabu bɛ se ka bɔ Maga ka na misiri jɔ maa ye o Bana sanga lagare. mais bi maliyɛn tɛ se ka misiri jɔ ni arabu mana jɔ A fɛsɛ. o kumana arabu b'a jɔ Ala min kama e ka Ala tɛ o Ala kelen ye wa ne y'o de f'i ye se min b'i ye Ala ka diinɛ na o kɛ dɔrɔn I ka Ala ka diinɛ dɛmɛ Tumino. I bɛ se ka Ala ka diinɛ mɔgɔw dɛmɛ ni min ye Ala ka diinɛ mɔgɔw dɛmɛ n'o ye bɛɛ n'i seko don a se bi dɔ ye ka misiri jɔ mɔgɔw ka seli a kɔnɔ mais misiri jɔli se ti dɔ ye misiri jɔlen bannen mɔgɔw bɛ seli dɛbɛ ni tapi min kan o se b'ale ye ale bɛ se k'o kɛ Ala kama Nurudin. a ye ɲuman kɛ dɔ fana bɛ yen o se t'ale ye mais kalo kɔnɔna na alimami minnu bɛ mɔgɔw seli misiri welela minnu bɛ mɔgɔw ka baaraw kɛ o kumana k'a bolo kuru k'a don olu bolo k'u nisɔndiya k'u encourager o y'ale seko ye a fana ma ɲuman kɛ de ye a ye ɲuman kɛ dɛ Dumiya. a y'a janto an ka diinɛ baarakɛlaw la koyi silamɛw wallahi Nurudin. hali ni alimami ka kabila ni baada cayalen sɛgɛn don Siga t'a la. n ko alimami dɔ y'i to seli la ni mɔgɔw ye a y'a jɔlen to dɔrɔn ko tahiyatulilahi Manjo t'a la. a jɔlen seli la alifatiya kalayɔrɔ a ko a tahiyatulilahi a zakiyatulilahi mɔgɔw ko a continuera Allahu Akbar. parce que ala gɛlɛya de bɛ na n'a ye A lagare. sɛgɛn man ɲi dɛ Burama An b'o fili la koyi. Dumiya. o kuma na I jan don a la I bɛ se ka min kɛ Ala ka diinɛ na Siga t'a la. I se kɛ mɔgɔw ye Akan. fandanya man ɲi dɛ Siga t'a la. ne bɛ nin fɔ ka caya Ala k'an kisi fandanya ma yarabi Ala k'an kisi fandanya ma Burama an fɔden dɔ ye ɲininkali dɔ kɛ Ko cogo di? ko yala fɛn bɛ yen nɔ dugukolo kan est-ce que dalilu bɛ yen dalilu min ko n'a bɛ se ka fanda c'est-à-dire Ala ye mɔgɔ min da fandanya yɛrɛ kama ko est-ce que dalilu bɛ yen min bɛ se k'o kɛ waritigi ye yan Karamɔgɔ wasalenba. A fɛsɛ. dɔ ye nin ɲininkali kɛ Burama an b'a fɔ a tigi ye A lagare. ko a ka da Ala ka latigɛ la E de muso jaabi la sa. o ye tiɲɛ ye Akan. Ala ka latigɛ o ye tiɲɛ ye A fɛsɛ. mɔgɔ si tɛ dugukolo kan min bɛ se ka Ala ka latigɛ bɔ a nɔ na ayi La. Ala ye min latigɛ jɔ kan ko nin b'i sɔrɔ maa si tɛ se k'i bɔ ten Ala ko I b'i kɛ nin ye maa si tɛ se k'i bɔ o la Tumino. Ala ko nin bɛ s'i ma maa si tɛ se ka don I n'o cɛ mais kira sallallahu alayhi wa sallama a ye fɛn dɔ fɔ o bɛ taa gun Ala kumakan la O fɔ an ye sa. Ala ko yamuhu Allahu ma yasha ko ale Ala bɛ fɛn jɔsi min ye ale Ala ɲɛ A lagare. tari ma faamu Mama ni fɔ ye fɔlɔ. ale Ala bɛ fɛn jɔsi o kɔrɔ ye ne Ala de y'a sɛbɛn nin b'i sɔrɔ mais n'a ye ne Ala jɛ n b'a jɔsi A fɛsɛ. ne Ala de y'a sɛbɛn I bɛ kɛ nin ye mais n'a ka di n ye n'a diyara n ye n b'a bɔ I ti k'a ye bilen ɔ kira ko ad-du'a'u yurfa'ul qada'a Ko cogo di? a ko hadisa wɛrɛ la ad-du'a'u yuraddul qada'a a ko hadisa wɛrɛ la ko la yuraddul qada'a illa ad-du'a tari ma faamu de ko a ka dɔn dugawu ko o bɛ Ala ka latigɛ jugu ta ka bɔ yen
Nuruddin. dugawu bi ala ka latigɛ ɲɔni Nuruddin. k'a lasegin Akan. ala ka latigɛ binnen mɔgɔ kan ko dugawu b'a ta ka bɔ yen Allahu akbar. donc o kɔrɔ ye dugawu o bɛ se ka mɔgɔ kisi An bɔ fili la koyi. dugawu bɛ se ka mɔgɔ kɛ fɛn dɔ ye Dunuya. dugawu bɛ fanda kɛ faama ye dugawu ye jumɛn ye ala deli Akan. ala wele de tɔgɔ ye ko dugawu E de b'a ɲɛdɔn. sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ suratul waqiyatu n'u b'a fɔ a ma ko iza waqati A dɔnnibaga. Seydina Abubakar ko ten ko kira ye olu kala iza waqati la ko olu kalanen kɔ o la ko kira k'u ma k'u kana ɲɛbɔ diɲɛ nafolo si fɛ k'a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ An tɛ min dɔn o fɔ an ɲɛna. diɲɛ nafolo sura don E de b'a ɲɛdɔn. iza waqati E lagare. n'i y'ale de dɔn kaba burama i tilara O fɔ an ye sa. iza waqati i yɛlɛma ko 7 fanda ti y'a la E lagare. a dalilu bɛ iza waqati de kɔnɔ I t'o dalilu fɔ an ye sa. n bɛna ɲɛf'i ye kana kɔrɔtɔ Kuranɛ nɔrɔ. sɛbɛnnikɛbaa ɲuman dɔ ɲini Akan. min bɛ seliji ta k'a sɛbɛn wala sanuman ni daba dilanlen ko ɲuman la A lagare. iza waqati a b'a sɛbɛn E de b'a ɲɛdɔn. n'a y'a sɛbɛn iza waqatil waqi'atu a bɛ taa ɲɛfɛ a bɛna ta iza waqatil waqi'atu laysa liwaqi'atiha kaziba o tɛ aya 2nan ye Kosɛbɛ. a bɛ segin kɔfɛ tuguni a b'a ta iza waqatil waqi'atu laysa liwaqi'atiha kaziba khafidatu rafi'a o ye aya 3nan ye I b'a dɔn kojugu. a bɛ taa n'a ye ten aya kelen o aya kelen a bɛ taa kun la ka taa ɲɛfɛ aya kelen o aya kelen a bɛ taa kun na ka taa ɲɛfɛ fo ka taa se iza waqati laban ma E lagare. iza waqati yɛrɛ sura azimu o 4 de b'a kɔnɔ ala tɔgɔ dɔ de bɛ ko azimu 4 b'a kɔnɔ Nuruddin. n'a tigi sera azimu kelen o kelen ma a b'a jɔ ye ka zɔɔdi bonya n'a ye zɔɔdi bonya i tɔgɔ bɛ sɛbɛn o kɔnɔ k'i ba tɔgɔ sɛbɛn o kɔnɔ i bangena ka bɛn don min ma o bɛ sɛbɛn o kɔnɔ A lagare. A fɛsɛfɛsɛ. tari m'a faamu Akan. n'i ye cɛ ye k'i t'i bange don dɔn jumadon bɛ bila ye n'i ye muso ye k'i t'i bange don dɔn alamusa don bɛ sɛbɛn ye Nuruddin. tari m'a faamu A fɛsɛfɛsɛ. o kumana n'a sɛbɛnna nin cogo la k'a ban burama i b'a nasi ni a tɔgɔ ye de sɛ tobi ɲɔgɔn na n'i y'a nasi ni sɛ tobi ɲɔgɔn na sɛmuso finma E lagare. o kumana i b'o dilan k'o dun n'a fɛn bɛɛ bi k'a la fo jaba ani layi tari m'a faamu Siga t'a la. n'i b'a sogo dun ɲin ti dɛrɛ a kolo kan I ko cogo di. i b'a kolow fara ɲɔgɔn kan a n'a kɔnɔfɛnw a n'a jolo minnu bɔra k'o kɛ dagani kɔnɔ ka bɔgɔ kɛnɛ kɛ k'o datugu Dɔnnibaga. ka dingɛ sen i ka du yɔrɔ dɔ la k'o don yen burama ka sɔrɔ ka a nasi tɔ min b'i bolo sana ladɔ ni mangoro ladɔ i b'o ɲini k'o k'o la latikɔlɔ min kasa ka di ye o k'o la to i k'o mun in na i yɛlɛma ko 7 wurudi t'a la a filɛ fɔra i ye ka ban Karamɔgɔ wasalenba. tari m'a faamu de Mamani fɔ ye fɔlɔ. n'o d'i ma kalo in bonya kama Sunbara lafiri. a balimakɛ n'a denkɛ mankan dɔ Elhaji Banjugu Dunbiya Nuruddin Dumuya. E de b'a dɔn koyi. burama mɛ nin y'an fɛnɛ se de ye ala ka diinɛ na dɛ A lagare. a I b'a dɔn kojugu. an bɛ silamɛw la dɔnniya A bɛɛ fɔ. ala ye min nɔgɔya an ma n'an y'a sɔrɔ belebelew bolo ni ala kɛn bɛ ka a dugawu jaabi fɛnɛ nɔgɔya parce que ala bɛ fɛn dɔ di mɔgɔ ma a dugawu jaabi t'i bolo wallahi dalilu dɔ bɛ d'i ma mɛ jaabi t'a la e bolo ala ye ala tɔgɔ min di an ma n'an y'a jarabi ka filɛ ala sɔnna ka a dugawu jaabi di an ma n'o ye latifu ye Siga t'a la. burama ne y'o fɔ e ye Kojugu. latifu A lagare. an y'a sɛgɛsɛgɛ de Kosɛbɛ. ala tɔgɔ ye 99 de ye mɛ ala tɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ mago ɲɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min ka sanu I y'an bɔ fili la koyi. mɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a man sanu n'a ye ala tɔgɔ dɔ ta a b'a kɛlɛ wulibali don Nuruddin. mɛ ala tɔgɔ latifu n'i y'a ta k'a lajɛ dɔnnibaa bɛɛ bɛn n'a kan fɔlɔ n'i kun ye kalan kɛ karamɔgɔw bolo san 40 san 30 san 50 ni karamɔgɔ b'i labila don min a bɛ tɔgɔ min d'i ma taa ni nin ye i sigira yɔrɔ o yɔrɔ i garisigɛ b'i sɔrɔ yen a ye dɔnnibaaw ɲininka a la latifu de Ne don tɛ maa tɛ nin f'an ɲɛna. ni mori ye diɲɛ baara bɛɛ k'i ye n'a si ma jaabi
n'a ko i ma ko sisan kɔni n bɛna laban kɛ ko n'a ma ɲɛ o la ayiwa ko i ka mago ɲɛ tɛ ne bolo morikɛ bɛ min k'i ka baara laban la o de ye Latifu ye Latifu de ye tɔgɔ da ye dari m'a faamu diɲɛ ni lahara bɛɛ tilali bɛ Latifu de kɔnɔ n'i y'ale de dɔn i mago tɛ Ala tɔgɔ b'a la bilen ka karitɔ fɔ Ala tɔgɔ la o tɛ tiɲɛ ye o ka armoire fɔ a la o tɛ tiɲɛ ye o ka waati min bɛ ban mugan bɔ n bolo o tɛ tiɲɛ ye o mago ɲɛta ko in bɛ yen de Latifu don Ala barika la salon ko an y'a sɛbɛnden dilan yan moriw tun b'a dilan ka di mɔgɔw ma miliyɔn k'i pɔsi fa sɛbɛnden mugan na diɲɛ ko kɔni tɛ wuli sɛbɛnden 10 e mɔgɔ kelen dɔw pɔsi kɔnɔ hali u t'a sɛbɛnden da dɔ bilen Burama Latifu sɛbɛnden kelen ɲini a na dama ye k'o bilen kun diɲɛ mago kɔni tɛ bilen lahara o b'i ni Ala cɛ i ka baara ɲuman bɛ se k'o ɲɛ i bolo mais diɲɛ mago kɔni na dɔnnibaa bɛɛ bɛnn'a kan ko Latifu sɛbɛnden tɛ to mɔgɔ si kun ko Ala a bɛ e yɛrɛ mago dilan e tɛ bilen dɛ i denw bɛna fɔ i kɔ Ala an ɲɛ bɛ mɔgɔkɔrɔba caman na u sara a mɛnna mais hali sa hɛrɛ bɛ du kɔnɔ u b'a fɔ k'u fa tun tɛ mɔgɔ gansan ye dɛ ko dalilu dɔ de tun b'a bolo dalilu dɔ tun b'a bolo taa sɛgɛsɛgɛ dɛ den min bɛ golo ka bin o ɲininka ba ye n'i y'o ɲininka i b'a sɔrɔ Latifu sɛbɛnden de tun bɛ cɛkɔrɔba bolo ko a dunan dɔ de tun bɛ n'a fɛ yen ko o dunankɛ taatɔ ko o de ye fɛn dɔ kuru ka d'a ma fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw tun b'a kɛ tan n'i ye karamɔgɔbaw bon ye n'u b'i labila u b'a sɛbɛnden kuru k'a don i bolo o sɛbɛnden kelen bɛ e ka diɲɛ dilan k'i ka ɲinifɛn bɛɛ nɔgɔya i ma Latifu sɛbɛnden de don karamɔgɔw ɲininkali na o tuma na an y'a dilan salon ko a kɛra kabako ye minnu bi san joli kabiri indépendance u bi luwanse la n'o bɔra do dɔ kɔnɔ u bi taa dɔ wɛrɛ kɔnɔ n'o bɔra dɔ kɔnɔ u bi taa dɔ wɛrɛ kɔnɔ olu tun b'u si bɛɛ bɔ munumunu nzalo la yɛlɛma na mais u nana Latifu sɛbɛnden ta yan Elhaji Banjugu Dunbiya an nana sɛbɛnden in da min kɛ anw bi luwanse la Ala ye dugukolo nɔgɔya hali an kun sigi tɛ n'a ye a ka d'an ye yanni an ka baara daminɛ an ka n'a bonya da i kɔrɔ n'i bɛ se ka taa dugawu k'a la an jɔ dugukolo jala min ka dugawu kɛ a ka ca muso dama min jigi kun tigɛlen don furuko la n'o nana ka na sɛbɛnden in da n'a a ka ŋaniya ye cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la fo o dɔw labanna ka na den ko an ka lɛsibɛkara kɛ n'o tɛ ale yɛrɛ t'a dɔn a bɛ don min na bilen hali o dɔw tun tɛ ɲininka mun b'i kun cɛ dama min nana ale yɛrɛ ka furu tun bɛ ɲini ka sa gwɛlɛya fɛ fantanya fɛ parce que ne y'o f'i ye Burama dutigi ni dɛsɛra i ka dabalo kɔrɔ kaban Ala mara tiɲɛna muso t'i bon ye denw t'i bon ye n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ka denbaya ko karisa ka denbaya kololen don a ye a ka ca la denbaya mago bɛ min na u b'o sɔrɔ i bolo ni denbaya jigi tigɛr'i la u t'i lamɛn bilen u nana Latifu sɛbɛnden in da Ala barika la u ser'u yɛrɛ kɔrɔ bi minnu kun bɛ baaraw la u ma place sɔrɔ u bɛ minnu ɲɛ kalan la niveau la olu bi ɲɛfɛ halisa olu b'u nɔni na sɛbɛnden in dar'u fɛ min kɛ n'a ŋaniya ye Ala ye ɲɛtaa nɔgɔya nka atelier dayɛlɛ la jama tɛ yen client tɛ sɔrɔ baara tɛ sɔrɔ fo baarakɛlaw yɛrɛ bɛ ka muruci ka yɔrɔ bila Latifu sɛbɛnden in ye o caman ka atelier wuli tun butigitigi dama min jigi tigɛlen tun bɛ n'a ka butigi datugu ka taa aventure la u nana Latifu sɛbɛnden in da min kɛ n'o sabatira ka na bonyaw k'an ye Ala o tile ka dɔgɔ dɔ mana bonya dɔ d'an ma Burama ne y'o f'i ye n ko karamɔgɔkɛ ka wasola tɛ ne ye nin san tari ne ye nin san n ye nin fɛnɛ san karamɔgɔ dugawu jaabi tigi ka Ala tɔgɔ wasola to ye karamɔgɔkɛ ka waso bɛ kɛ jumɛn ye
o de ye mɔgɔw mako dilan u mako ɲɛna u nana n bonya ni nin ye Dumiya Mori ni de ye tiɲɛ ye karamɔgɔ wasalenba a bɛɛ fɔ ala karamɔgɔ n'i bi tiɲɛ kan e ka fɛn santa man ca an tulo b'i la koyi parce que bɛɛ t'i wali ɲuman dɔn mais bɛɛ ti fitiri wale ye e de b'an kɛnɛya n'i ye dɔw mako ɲɛ wallahi i mako bɛ min na u b'a donni ka na d'i ma n'e tɛ maa tɛ nin f'an ɲɛna mobili o mobili bɛ Elhaji Banjugu Dunbiya bolo siga t'a la a ka sannen t'a la wallahi mɔgɔw de y'a bɛɛ san wasalenba c'est à dire i m'a faamu de a kan dugukolo minnu bɛ yen sannen ka dɔgɔ a la siga t'a la mɔgɔw de b'a bɛɛ san wallahi minnu bi sanjɛ la bi n'u bɛ ka jɔ n bɛ siman bɔrɔ da dɔn de lagare mɔgɔw ka dɛmɛ tɛ kosɛbɛ ni ala ka diɲɛ ye wallahi o la ka fɔ ala ka dɛmɛ ma ni ala ye n'an bɔra a ya sisan mɔgɔ mɔgɔ bɛ sɛbɛnden in na bɛrɛ ma dilan dɛ kosɛbɛ damadɔni min dilannen don Dumiya parce que min bɛ dilan o de wurudi bi kɛ o kumana an sera ka min dilan o damadɔni bɛ yen lagare sunkalo in bonya kama an b'a di 1000 la a fɛsɛfɛsɛ ni ala ka diɲɛ ye Nurudin 1000 don a bɛ don o la a lagare o y'a kuma bɔla ye n'o tɛ o tɛ dɛ o tɛ dɛ o kumana ni min senna teliyara e de b'a ɲɛdɔn i bɛ dɔ sɔrɔ a la kosɛbɛ ATT bugu 759 logement Nurudin bulonda ɲɛsinnen don sugu ma kosɛbɛ Mali drapeau bɛ kogo kan a kan walima i ka téléphone ci 620 17 17 Dumiya 620 17 17 a kan ni i ye weleli kɛ n'a ka di sisi bila ɲɛ walima i ka seti bila ɲɛ kosɛbɛ walima i ka taa Jikɔrɔni Para ɲɛɲɛ kare n ka kalanden min bɛ Jikɔrɔni Para ɲɛɲɛ kare kɔnɔ ɲininkali kɛ dɔrɔn ko Elhaji Banjugu Dunbiya ka so kɔrɔ bɛ mini kosɛbɛ u bɛ yen jiri la Dumiya n'i sera yen nɔ n ka kalanden bɛ dɔgɔtɔrɔ kosɛbɛ n'i donna yen nɔ sɛbɛnden bɛ sɔrɔ yen wallahi latifu kitabu min n'an y'a dilan ayiwa alhamdulilayi kitabu min kɛ bɛ kabako ye mɔgɔw bolo Nurudin tari m'a faamu wasalenba n bɛ n yɛrɛ mago dilan n tɛ taa karamɔgɔ fɛ yen an tulo b'i la ne bɛ fɛ ka kɛ n yɛrɛ ka karamɔgɔ ye a lagare a bɛɛ bɛ kitabu min kɔnɔ ala k'a ɲɛ ka d'an ma an b'o di 400 na a kan di dɔ dilanna Dumiya ni Alahu Taala sɔnna a ma a kan n'i ye di min ni bana o bana ye Alahu Taala bɛ kɛnɛya d'i ma kosɛbɛ a dilanlen don ni kuranɛ ani Alahu Taala yɛrɛ kumakaw de ye Dumiya ala k'a ɲɛ ka d'an ma téléphone 620 17 17 Nurudin 620 17 17 sisi bila ɲɛ wala i ka seti bila ɲɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma a y'a bolow jan Fatiha وبحق صلاتنا عليه فجعلنا بصلاتنا عليه من الفائزين وعلى عوده من الواردين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحول بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Dumiya ka samato maa min ye ngomi gosi tima Nurudin Elhaji Banjugu Dunbiya diinɛ karamɔgɔba diinɛ karamɔgɔba in b'a fɛ ka aw dɛmɛ walasa mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka bɔ aw nɔ ma bilasirali kitabu fayidaw ni dɔnni gundo caman bɛ min kɔnɔ san dondumaw i yɛrɛ ka kɛ i yɛrɛ ka karamɔgɔ ye nin bɛɛ ɲɛfɔlen don kitabu in kɔnɔ arabukan ani faransɛ la dasi 400 o kɔfɛ mago bɛ dilan sɛbɛnden latifu sɛbɛn aw de bɛ kalan na baarako bɛ kɔfɛ aw de b'a fɛ ka taa fɛn ɲini kɔ kan taamakɛlaw bolimafɛnko denko furuko hami o hami b'i la i bɛna ta n'o hami ye a bɛ kumabɔ dasi 1000 banabaatɔw ni banabaatɔ somɔgɔw Nurudin Elhaji Banjugu Dunbiya ye di dɔ labɛn ni ala dugulen dɔgɔw ye di in bɛ bana bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ni ala ka dɛmɛ ye k'o sabu kɛ ala tɔgɔ min b'a la bana sidɔnbaliw bana minnu bɛ ka aw kɛɲɛ kɛnkɔnɔ bolonɔ Elhaji Banjugu Dunbiya ka di bɛ nin bɛɛ lajɛlen dakolonji dasi 400 karamɔgɔ kɔrɔbɔbali jigisɛmɛ yɔrɔ ye za wagati dalilu ye o labɛnnen don a fɛ a bɛ dayɛlɛli kɛ ka garisɛgɛ saniya ni ka tila k'aw tanga dasi 1000 jagokɛla fitinin manga ani belebele jago bɛɛ sinsin ni sababu dɔ de ye walasa aw bolola nafolow ka se ka basigi aw bolo o wusulan labɛnnen don ka garijɛgɛ saniya ni ka tila k'a walawala dasi 600 sɔgɔma o sɔgɔma tɛgɛ bɛ wusu n'a ye kunnafɛn mɔgɔ jugu
dabalijugu ani kunkolodimi gwɛlɛn o gwɛn busan fana wusulan labɛnnen don sufe mori fɛ dasi 400 walanbila o walanbila Nurudin Elhaji Banjugu Dumbiya bɛ aladeliw kɛ bigi la k'o bila lakɔlidenw ka bolo kan walasa san kundɛcɔ examen olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min sababu ɲumanw bɛ se ka k'u ye bigi bɛ kuma bɔ dasi 200. Latifu Sɛbɛnden ale kɔni ti ko fɔ maa ye bilen bawo a ka diinɛ laseliw kɔnɔ o jɔyɔrɔ dɔnnen don diɲɛ dongo don kira tɔgɔ 21 ale ni kira tɔgɔ 5 jagokɛlaw ka sankɔrɔta an'u ka sanayɛlɛ don ka sirijuguw tigɛ ka sababu caya ni ka tila ka yiriwaw jidi o ye dasi 1000 ye. Nurudin Elhaji Banjugu Dumbiya a ka nin sababu ɲuman ninnu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min o ye Yirimajɔ ATT-bugu 759 logement walima Abaw Sɛnsɛn ka se Jikɔrɔni Para ɲɛɲɛ kare la a ka kalanden min bɛ yen ko docteur a bɛ sɔrɔ ale bolo nɛgɛjuru sira filɛ nin ye 66 20 17 17 walima 76 20 17 17 a bɛ se ka weleli kɛ 66 04 86 86 ni Nurudin Elhaji Banjugu Dumbiya ye an bɛ dugawu kɛ Ala ma mɔgɔw dilanna kira lahɔrɔma kosɔn.